يا ربي اللهم dua zetu zisikie, ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma, ya Rabbi tughfirie. Ya Allah, tunakuomba tusamehe dhambi zetu. Ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa hapa katika vipindi tofauti tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب الناس ملك الناس اشف أنت الشافي اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. اللهم يا مجيب، اللهم يا حنان، اللهم يا منان، يا الله ببركة هذا الساعة، ببركة هذا اليوم، يا الله ببركة هذا الشعر راجع. استجب دعاءنا استجب دعاءنا وكيد أن حاجاتنا ومرض الشفاعة ومرض الشفاعة. يا الله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يا الله يا من إذا أراد شيء أن يقول له فيقول. يا الله وحقي السليم وحقي النور وحقي السكالير. يا الله وحقي السكالير وحقي يوزيور تغفر وراجع. يا الله كلا إني مراضي كلا إني مكوسي كلا إني حسدي iliyochukua nafasi katika maisha, katika ndoa, katika nyota, katika riziki. Ya Allah, nakuomba kila ubaya uliokusudiwa kwangu, kila shari uliokusudiwa kwangu, ya Allah kaisahilishe, ya Allah kaiondoshe, ya Allah niondoshe kila ubaya, niondoshe kila hasadi. Ya Allah unifungue, ya Allah nijalie, ya Allah nisaidie, ya Allah kupitia maji haya ya baraka, kupitia maji haya ya fathul jasadi, unifungue mwili wangu ya Rabbal Alamin, ya Dhal Jalal wal Ikram. Tunachukua sima ya maji haya, tunachukua sima ya maji إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Chukua mkono wa kulia kusa katika kichwa hiki. Ndipo chukua nne za fatha pale, moja fanya hapo, tutachukua maji za maji nne.
kila hapo sote kwa pamoja kwa tunasema ya Jabbar ya Qahhar, 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 ya Jabbar. Sema bismillah. Ya Allah, kupitia singuo hili ikiwa limekumbwa na upepo mbaya au uchawi katika mashughuli, katika misiba, katika majumba ya kupanga katika mji huu, ya Allah, nakuomba zongo, hasadi, husda, balaa, na mbaya uniondoke kupitia singuo hili, la kila tone litakalodondokea ila maji haya kwa jasad. Inna fatahna laka fathan mubin. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq, min sharri makir, min sharri makir idha makara, min sharri natir idha nadara, ya dhal jalal wal ikram, ya dhal jalal wal ikram, ya Jabbar ya Qahhar, 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 ya
إنا فتحنا لك فتحا مبين 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 إنا فتحنا لك فتحا مبين. سمع الحمد لله. Tena alhamdulillah. Inshallah hebu isikilize maneno haya ya dakika hii moja, halafu nikwambie nini nakusudia kusema sema inshallah. Sasa habari kama ulikuona mimi nakupa habari. Vile visoma ambavyo ulikuwa unavisikia toka asubuhi, adhkari, tawassul, nafanyika visoma vyote hapa alhamdulillah. Nafanyika dua ya basmala, nafanyika dua ya jarut, nafanyika jamshul kabir, nafanyika tayyiba al-asma, nafanyika wasila shafi, lakini pia ikafanyika al-masharati alhamdulillah. Kila mmoja hiki kisoma alikuwa hajaelewa nini tunakusudia. Kokote katika somo ambalo tulikuwa tunasoma
tulikuwa tunazunguka. Sema alhamdulillah. Yani sijui Kiswahili gani niseme nani unielewe. Yani ile lilikuwa inaleta sipitelea hivyo picha kamili ndio hii sasa. Yani kule sasa ilikuwa ni wasomi wanasema matayesa, yani utangulizi. Sema la ilaha illallah. Yani ule ulikuwa ni utangulizi wa kuweza kusafisha, kwa sababu katika dua hii hao mabwana ambao tunatawassul kwao tunawataja, tunakuwa tunaitikia radhiyallahu anhu. Hebu sema radhiyallahu anhu. Hawa katika majidali waliopiga vita vya Badr, sema inshallah. Tena inshallah. Tena inshallah. Tena inshallah. Mbona bado kinyongo jamani? Tena inshallah. لكن إلهي أنت تعلم كيف عالي يجب نبي الرسول. إلهي أنت تعلم كيف عالي يجب نبي الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رجلنا من إلهي أنت تعلم كيف عالي يجب نبي الرسول. إلهي أنت تعلم كيف عالي أجب دعانا بجاه الرسول. إلهي أنت تعلم الله أجب دعانا بجاه الرسول. أجب دعانا المستجيب. أجب دعانا المستجيب. يا مرد شفاعتا أجب لنا حاجتنا يا فارج الهم ويا كاشف الهم وإن العام منفرد. حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه أتمنى. اشفى تشاء لا شفاء إلا شفاءك يا ذا الجلال والإكرام. إلهي أنت تعلم كيف عالي أجب وأنا بجاه الرسول. إلهي أنت تعلم كيف عالي أجب دعاءنا بجاه الرسول. الله إلهي أنت تعلم كيف عالي أجب دعاءنا بجاه الرسول. إلهي أنت تعلم كيف عالي أجب دعاءنا بجاه الرسول. يا الله
سبحان الله
بجاه أحمد سيد مرادنا بجاه أحمد الله لا يرحمك يا الله 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 لا يرحمك يا الله سيد مرادنا بجاه أحمد سيد مرادنا بجاه أحمد يا ربي اللهم dua zetu zisikie. Ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma ya Rabbi tughfirie. Ya Allah tunakuomba tusamehe dhambi zetu. Ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa hapa katika vipindi tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.